everybody, welcome back to a brand new video, guys. Today's video, we're picking up the big hips, que se llama la petacón en español. But yeah, guys, right here, con este compa Poncho, ¿qué le hicimos? Mambo. Una CD player. Guarde la cámara. ¿Quieres que te la prenda? No, si le compra pizza que la hago. Sí, sácala, hace puro professional work el vato. Y te lo saca como 2-3 days. La pantalla también sale cortina. Por eso lo hicimos title sponsor para Real. Title sponsor for the Real Heat Show, guys. We have gold spots available, which tomorrow we're going to bring you a video of that. Show you where the gold section is, where the silver section is, and all the good stuff. Y tenemos otro little special announcement que vamos a hacer mañana. Oh yeah. So stay Locked in for the next vlog. If it ain't one thing, it's a motherfucking nutter. This is the official leather conditioner. Aquí sus compas de Revamp. You can scan the QR code and it goes straight out to the information. ¿Esto lo vas a vender, güey? Sí, pues tenemos todos los productos. ¿Faltan para la bota o no? También. Ah, ok. A mí me encanta dejarle para la bota. Regala. Ya lo mira el fiche que este voy echándole al sitio. ¿A la vitera, güey? No, for sure. En la wallet. ¿Este cómo lo...? ¿Con una garrita? Sí, con una garrita. Este es conditioner. Conditioner. Para que no se armor on en los sitios. Sí, no, porque el armor así es malo. Es malo. Because of the chemical It que breaks tiene. it. Oh, that's badass. Appreciate it, carnal. Sir. Ya saben, get your products, Revamp. Ya. Ok, ese Tiger, yo no gusta ese Ya no se mira nada. Plan con maña. Ya está oscuro, muñeco. Quita los manual. Oh, okay. You'll feel it once it locks in there. Simón. Ahí está locked. Okay. Ya nomás pones el drill reverse y se abre. Ahí se cierra. Ya. Más le pones despacito el drill porque Sí, no, sí. se va hecho mal. Frena después. Pero aquí quedó que te casquillo. ¿Ábrelo? Aparte de upholsteries, el compa Poncho nos arregló la damaged sunroof que teníamos. Andamos buscando el motorcito, vea Poncho, pero está bien caro, güey. Like $1,000 just to put a motor. So, conviene mejor poner todo un sunroof nuevo. But, yeah, we're gonna get it ready because we're actually gonna be at Winter Lake. We're gonna go Eric, January 24th, I have more than that, so gotta get this one ready. Ponchín, ¿qué más tienes? So we'll be out there at the car show. The Real Heat. Compa Ram's gonna be at the Real Heat. He's gonna have his products. Y el trabajo que hace. Va a llevar display, ¿verdad? Va a hacer una troca ahí. Ya una two-door Tahoe. It's gonna be a two-door Tahoe. You have not seen that two-door Tahoe in Neon Car Show. It's gonna be debut there at Real Heat, and it's a sick interior. I know my dog. It has a one-of-one pattern. Yeah. You can't find it nowhere. It's kind of so. If you want to see it, make sure you go to the show. They're gonna be there showing their products, showcasing their upholsteries, y entonces también todos headliners, todo, ¿verdad? Todo, yeah, todo. Everything. Anything that got to do with the interior, Starlight. Starlight es lo nuevo que vas a presentar, ¿verdad? Yeah, pues we've been doing it, but it's the FTK lighting brand. They just sponsored us. So we're one of their dealers now here in the valley. So you guys need anything, rock lights, blue lights,
Everything that's from FCK lighting, we can install it with warranty. That's it. So yeah, guys, nos vamos, Ponchín. Appreciate it, carnal. Like I said, I'm bringing the OBS. That's the one next. I'll bring the OBS con Poncho. Oh, it's magic. Igual, no me digas qué le vas a hacer, güey. Yo nomás te lo agarro aquí, güey. You take care of everything. So yeah, guys, let's load it up. Let's go. Yo ando acá en Mission. No me mantengo la troca. Pero ya la tienes calculada, esa es donde está la línea. Mira, aquí está la línea. Aquí es donde debe ir. Ahí está esa, ¿verdad? Ahí está la divide. Ahí está el divide, ahí lo metes. Quedó. Officially stamped. Con compa Revamp. ¿Qué hubo? Vamos a poner todo esto. Mira. Stamped. But yeah, guys, loaded up the big wheel. ¿Qué más le hacemos a esto, güey? Probably gonna bag it from the front. It's probably gonna be the next model of this bitch. But yeah, we're gonna have some dinner. It's been a long day. And that's it, guys. This is for this vlog. Quick little vlog that we did. You know, just keep the momentum going. But yeah, guys, vemos tomorrow.